3, 2, 1. Assalamualaikum and a very good afternoon to everybody. Today kita akan, I'm going to conduct it's kind of seminar teknik menjawab matematik tambahan kertas 1 kod 3472/1. So I'm going to conduct, before that I introduce myself. I'm Hazlina from MRSM Madu Gajah. So I'm going to conduct this seminar in dual language, which is Bahasa Melayu and also English, bahasa BI, so that we can get as much information as we can, as maximum as we can. So I'm going to conduct kertas 1. So kita basically kita akan pergi pada format format for the latest format of matematik tambahan. Okay. The latest format instrument for SPM starting from 2021 means last year. It's a 2021 matematik tambahan 3472. But today I'm going to conduct explain about paper 1 only, while for paper 2 my colleague will be discussing on the 16th of December later on. Okay, so before that kita tengok based on the table here, perkara jenis instrumen untuk kertas 1 ni adalah ujian bertulis. Okay, so meaning that kita ada we have to write lah the things, right? So jenis item adalah subjective respon terhad. Okay, and also subjective respon terhad berstruktur. So the most important thing is we want to know the number of questions that will be tested. Okay, bilangan soalan. Actually we have in paper 1 we have 2 sections. The first one is bahagian A ataupun section A, consists of 12 questions with 64 marks. Okay, and you have to answer all questions, jawab semua soalan. Dalam 12 soalan tu merangkumi topik yang kita dah belajar from form 4 until form 5. Okay, for premier college and for GCSE colleges, kita dah belajar from form 3 until form 5 for 3 years. Okay, and then we have bahagian B or section B, which is consists of 3 questions with 16 marks, but we have to choose 2 questions to be answered. So 1 questions mean it is provided 8 marks for each one. So total semua jumlah markah untuk paper 1 ni adalah 80 marks. Add them together. So in a duration of time in answering this question is 2 hours. And if you are referring to the aras kesukaran, I mean the ratio of the questions tu, dia ada tiga aras kesukaran, which is rendah, sederhana and tinggi. For rendah, the ratio is 5, sederhana 3, for untuk yang tinggi, high adalah 2. Okay, in the ratio. So 5, 3, 2. Okay, basically this is roughly what we can see untuk instrument, format instrument mulai tahun 2021 and also this year will be the second year of KSSM. Okay, next. And then we take a look at the construct ni, kertas 1 again, continue from the previous slide. So dia adalah untuk mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai serta mencipta. So cakupan konstruk adalah berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM. Okay, and the latest one. Okay, totally yang barulah. So kaedah penskoran adalah analitik dan alatan tambahan hanyalah kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Okay, next kita akan tengok. Okay, maaf
Okey, untuk formula yang diberi dalam SPM untuk KSSM yang terbaru ni, kalau kita tengok semua ni, based on this, the one that I share here adalah ada 44 formulas is given. Okay, kita tengok. Sebenarnya kita kena, normally students, we have to mastery as well in this formula. Kita kena tahu formula-formula ni kat mana dia berada untuk setiap topik tu, dia dah susun sedemikian rupa dengan cantik untuk kita tengok, untuk refer, cepat untuk kita refer. So kita kena study sikit untuk formula ni. So kalau kita tengok the first one ni, this is the first one. This is untuk quadratic equations. This is untuk quadratic to find, digunakan formula quadratic equation. Okay, for the second and fourth, until fourth tu yang sini, yang sini adalah untuk indices. Kalau kita tahu kedudukan untuk formula ni, kita akan cepat untuk refer to the where is the respective formula yang we have to refer bila kita nak jawab soalan tu lah. So and then untuk this is the 5 until 7 until 8 adalah untuk logarithm. Okay, for this part, if you can see here, this is definitely for progression, but this is for arithmetic. Arithmetic. And then for this part, from 11 until number 13, this is for geometry. This is AP, arithmetic progression, while for this one adalah untuk geometric progression. Okay, and bawah ni adalah untuk differentiation. And next, untuk area under the curve. Okay, for area under the curve here, 17 until 18, this is for integration. This is integration. Okay, and this part 19 to 20 ni adalah untuk index number. Okay, one of the favorite questions. Boleh, question yang kita boleh score dalam paper tu. Index number. And for this number 21, 22, this is untuk probability distribution. For this part, yang ini adalah from here, from 23 until number 25 adalah binomial. Binomial, this one is under probability distribution as well. Okay, sorry, this one is not, 21 is 22 is not probability distribution, but it is permutation and combination, PNC. Okay, so for this part, for number 23 until 25 adalah untuk binomial. And this part adalah untuk, number 26 adalah untuk normal distribution, ataupun we call, this is under topics probability distribution. And 27 until 28 adalah untuk circular measure. Okay, and then number 29 until number, actually it is until, up until number 40. This one, the whole thing here more to trigonometry, including this one adalah for solution of triangles. This is SOT ataupun short form dia SOT, solution of triangles. And this one untuk trigonometric function. But somehow we have to know both of these, sometimes they combine both to answer any question pertaining triangles and so on. And then for this one, this is for coordinate geometry. Okay, geometry, including this part, okay, to find the area. And also the last one is for vectors. Okay, kalau kita tengok, this one ada modulus ni adalah stand for magnitude or the length of the vector tu. Magnitude of the vector. And this one adalah untuk unit vector. Okay, this is very important in terms of, quite nampak macam remeh, tapi this is quite important for us to know the location of each topic dalam
formula tu, so that kita akan dapat, we can reach the formula very in a fast time. Cepat kita tahu, okay, kalau okay, this one because when we read the questions, normally first thing that we should know adalah topik ni tentang apa, soalan ni tentang apa, which topic is for this question. So definitely kita akan tahu dekat mana nak refer pada formula. If let's say we have to use the formula. So it's very important for us to know. So boleh buat catatan, kita boleh tengok semua formula ni di mana. Okay, now kita pergi next. Kita pergi pada strategi ataupun teknik menjawab untuk nak tackle question tu. Okay. The first one, we have to answer soalan yang kita tahu dahulu. Ataupun sometimes soalan favorite. Atau macam kita tengok soalan tu kita dah tahu dah. Okay, it doesn't mean kita dah nampak dah jawapan. So jawab soalan yang itu dahulu. Kemudian second one, and then you do not waste time untuk soalan yang sukar. So bila kita tengok soalan tu sukar, kita pun tak faham, tak tahu apa soalan tu, kita don't waste our time nak tengok, nak termenung. So skip kejap. Kita pergi pada next question. So might be next question tu kita boleh jawab, kita boleh faham. Okay, don't waste our time. Okay, time is very precious during examinations. Okay, remember 1 marks adalah untuk 1.5 minutes. Okay, that's why bila kita tengok contoh, kalau dalam tu ada 2 marks. 2 marks. So, this one maksudnya 2 darab 1.5 minutes. Jadi, 3 minutes only. So, we have to answer. So, we have only a duration of time to answer that particular question adalah 3 minit. So, remember, 1 marks adalah bersamaan dengan 1.5 minutes. Remember that. Okay. So, next. And then baca soalan dengan teliti untuk kenal pasti topik ataupun subtopik. As I mentioned earlier, bila kita baca soalan tu, baca dengan teliti each one, each words tu. Dari awal sampai akhir baca. Jangan baca satu ayat je kita dah boleh, kita buat conclusion. Oh, this is question progression. But somehow it's not progression. Kena baca dari awal. So, dengan teliti dan kenal pasti topik. And then bila kita kenal topik tu, definitely kita kena tahu subtopik of the topics tu. So that easier for us. Okay. And then gariskan kata kunci. Okay, normally in dealing with additional maths, kita memang kena cari kata kunci. Contoh dalam topik soalan differentiation, kadang-kadang dia tak bagi dia bagi X tapi dia bagi gradient function. Dia kata given gradient function, contoh kan. So gradient function, apa maksud gradient function tu? So it is equals to, dia adalah dy dx, contoh. Itu adalah kata kunci. Lagi satu kalau kata kunci dalam motion, contoh particle stops. Bila particle stops, maksudnya V is equals to 0. Okay, this is how we tackle the additional mathematics question. Kita dealing dengan, kita kena pasti what is the keywords, kita tukar, transformkan dia kepada simbol mathematics. For us, easier for us to answer it. Okay, kadang-kadang student bila dia tak tahu apa, what is the kata kunci for each topics tu, so definitely dia tak boleh nak transform that words, that long sentences to mathematical symbol, and it is hardly for he or she to answer the questions. So gariskan kata kunci apa-apa and then cuba belajar dari sekarang kan. Okay, now kita pergi next. And then keluarkan maklumat dengan menggunakan simbol matematik as I mentioned earlier. So kita tahu kata kunci, kita gunakan simbol matematik to answer the questions. Okay, next kita pergi pada nombor berikutnya. Baru kita rujuk rumus sebagai langkah penyelesaian. How? Macam teacher dah explain earlier. So kita rujuk rumus, kalau kita tahu kedudukan rumus tu, kita dengan akan pantas reach the rumus tu, the correct rumus to be answered. Okay. Cepatlah kita nak kejar masa kan. Because examination is not how clever you are, but it is how fast you can answer the questions within the time given. Okay. Elakkan kecuaian sewaktu pengiraan. Okay, masa kita kira tu elak kan. So kadang-kadang tulisan kita kan, kadang-kadang tu kecuaian kita jugalah kadang-kadang sometimes asalnya G, katakan question tu asalnya G. Kan? Tapi because of our writing tu kita nak cepat
lama-lama at the end dia bertukar jadi 9. So dah salah kat situ. Happens that kadang-kadang perkara ni berlaku. So we have to be very careful. Tulisan kita pun kena careful juga, kena proper. Okay. Beri jawapan mengikut kehendak soalan. Contoh, kalau dia ada soalan tu dia kata 3 tempat perpuluhan. Dia kata give your answer correct to 3 decimal places. Or dia kata give your answer in terms of pi. Okay, in terms of pi. And then or dalam radian or else. Okay, you have to read the questions dari awal sampai akhir. Tengok dia nak jawapan macam mana. Kalau dia tak nyatakan dalam tempat 3 tempat perpuluhan ke, dalam sebutan pi ke, so kita akan bagilah mengikut apa yang kita faham. Okay. Next. Okay. Nombor soalan ditulis, tulisan kemas. Okay, I mentioned earlier. Nombor 9 nanti jadi G jadi 9. Jalan kerja teratur dan lengkap. Remember dalam KSSM, the latest format, dia nak jalan kerja yang lengkap, teratur dan lengkap. No more kita congak-congak je dapat jawapan. Okay, if you refer to the question dari tahun 20 sampai ke bawah tu, semuanya adalah soalan yang untuk paper 1 ada 25 questions. Okay, kalau kita tengok kat macam mana pun, kalau kita bagi jawapan akhir without working step pun, dia akan dapat markah. Berbeza dengan 2021, last year 2021 sehingga sekarang ni, now latest, you won't get the marks tu kalau you tak tunjukkan jalan kerja. It's quite impossible for you to get the marks. Okay, memang tak dapat pun. Kena tunjuk jalan kerja macam mana pun. Okay, mesti lengkap, sempurna. Okay, now, seboleh-bolehnya cuba jawab semua soalan. Kita cuba jawab semua soalan. We never know. Maybe kita akan dapat markah daripada setiap penulisan kita tu. Okay, kita nak dapatkan semaksimum markah yang kita boleh. Okay, jangan potong jawapan ni. Ini penting Do not potong jawapan. Jangan cross ke hitamkan. Kadang-kadang student akan cross kan macam ni kan. Tak payah, no need. Tak payah potong. If let's say you tak sure which one is the correct one, so you just give your answer sebab semua jawapan akan ditanda tetapi terhad kepada 3 percubaan sahaja. So bila you tulis working step tu, so dia akan pilih 3 terbaik. So you no need for you to cross it ataupun conteng dia tak perlu. Tapi okay, elakkan daripada sekarang avoid. Gunakan hashtag macam ni. Kadang-kadang student dia buat hashtag 30cm, hashtag 5cm. Avoid using this one. Ataupun menunjukkan, because when you put this hashtag, it seems like you want to emphasize that I nak this one to become my final answer. So maksudnya no use lah. But somehow let's say you are giving 3 options, right? You bagi tunjukkan 3 jalan kerja. And one of the jalan kerja is the correct one. But then you buat hashtag dekat jalan kerja yang salah. So definitely pemeriksa dia akan tengok yang ada hashtag ni. So dia tak akan tengok yang jawapan yang betul tu dah. Compare tu, if let's say you have 3 choices and then you just buat semua je, pemeriksa dia akan pilih yang betul, yang terbaik untuk you. So remember that hashtag this one. Avoid letakkan hashtag untuk setiap percubaan you. Okay, jangan potong as well you punya jawapan. Okay, next. Okay, again kita selalu emphasize ni student kan. Pastikan menulis langkah kerja yang teratur dan lengkap dengan konsep yang betul. No easy maths. Kat sini no more easy maths Kalau you pergi mana-mana ke, you belajar dekat mana-mana outside of your colleges or maktab, mungkin you ada yang cikgu yang terangkan okay, kena gunakan cara yang mudah macam ni, tak perlu kita ikut jalan kerja yang seperti yang telah kita yang mengikut KSSM. So dia tunjukkan jalan kerja, right? Okay, so kena tunjuk jalan kerja, ingat tu. Okay, now mesti cuba jawab bahagian A jika soalan ada bahagian A dan B. Sekiranya hanya tahu konsep bahagian B, cuba jawablah yang A tu kan. But sometimes when it comes to proving, when it comes to trigonometry, soalnya ada proving kan, soalan pertama kan trigonometry. So the first one you have to prove.
if let's say you're not able to prove it, you still boleh answer question B sebenarnya. Okay, janganlah you tak jawab soalan B, you tiba-tiba you just tak jawab soalan B. Sayang, kadang-kadang soalan B kita faham, but then we hardly for us to prove it. So go ahead kat situ Okay, next. Okay, this one again. This one pula kita nak ingatkan juga. Listing method untuk progressions or janjang ni. Okay, janjang dalam bahasa, progressions in BI. So, avoid using listing method. No more listing method because from time to time lembaga dia cuba nak dia tak nak listing method ni. Okay, kita cuba elakkan listing method. Okay, dalam janjang kita gunakan formula yang dibekalkan, yang diberi ataupun formula yang sedia ada yang kita telah tunjukkan tadi. Okay, next. Okay, this one you have to melatih lah. Pengamiran, integration and differentiation yang mudah tu, at least kita tahulah sikit pengamiran tu macam mana. When it comes to integration tu, dia punya power tu kita tambah, right? Kalau differentiation tu, kita reduce the power tu. So kita ingat benda tu lah, at least the simple integration and differentiation tu kita practice. Practice and practice. Okay, at least kita akan dapat markah juga. Tak adalah kosong. Okay, next. And also we have to answer index and logarithm tu using the correct laws of logarithm and also indices tu kan dengan konsep yang betul. Okay, especially when it comes to multiplication law and division law, tengok betul-betul, tengok careful. Contohnya kan kadang-kadang macam ni kita dapat right, macam log. Kadang-kadang students kan dia tersilap. Log contoh log A over log B. Contoh right. Yang ini kadang-kadang student tersilap. Dia kata oh ini hukum bahagi contoh kan, let's say kan. So dia jadikan macam log A over B. Ini salah tak betul kat sini kadang-kadang kita jumpa macam ini. So yang ni bukan, dia tak sama. Kita tak boleh gabung. This not equal to this one. So kena check betul-betul konsep yang betul untuk logarithm and also indices. Okay, next Okay, now next topic adalah panduan penetapan bilangan tempat perpuluhan atau angka bererti. Okay. Yang ini adalah is a very important untuk penetapan bilangan tempat perpuluhan, especially bila kita dealing dengan jawapan kita melibatkan decimal number. So sangat kadang-kadang kita students get confused. Oh nak bagi berapa ni, berapa titik perpuluhan ni. Ada dekat dalam calculator tu ada 1.23 sampai banyak panjang. Nak bagi semua ke? Nak bagi macam mana? So yang kat sini kita akan tengok berapa yang patut kita beri. Jangan tulis semua. Kalau ada 10, dia bagi 10. Dia kata because cikgu cakap the more the better. Somehow kita tengok juga dalam format SPM tu berapa yang diterima. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, the first one. Kalau angle in degree, dia mesti 2 decimal places. In degree tahu sebab angle ni kita ada 2 jenis. Satu in radians and also dalam satu lagi dalam degree. Example, 30 point nampak ni. Ada 2 decimal places only. 2, 1. Katakanlah kita guna calculator, kita akan dapat, you guna calculator, you dapat 30.239 contoh. So kan, ada kadang-kadang student tu kata, oh cikgu cakap mesti ada, the more the better, dia letak je macam ini. So yang ni tak berapa kurang tak boleh. So you tukarkan dia, it is rounding off, jadikan dia 2 decimal places, you akan dapat 30.24 degrees. Lebih kurang macam itu sama juga kat sini lah angle in degree. Next, kalau kita tengok pula, kalau angle tu dalam radian pula macam mana? So kalau dalam radian, dia mesti minimum 4 significant figures. Contoh, example. Okay, this one 1.2345 significant figures kan. So kalau sini kita tengok yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 significant figures.
Okay, so dia terimalah dekat situ kan. Ataupun kita nak 4 significant figures, kita rounding off this one, dia akan jadi 1.235. So dapatlah apa maksud significant figures. Kadang-kadang dia dah ada students yang dah lupa apa maksud significant figures adalah nombor yang non-zero. Okay, nombor yang non-zero. Zero tu become significant kalau dia berada in between non-zero number. Contoh, kalau 1, 0, 3. So yang ni akan jadi, kalau whole number ni akan jadi 3 significant figures. Okay, kosong tu is actually is not significant. But then, tapi kalau dia berada in between non-zero, dia akan jadi significant. Okay, kemudian kalau kita berdealing dengan yang ni pula. Kalau decimal number, tapi dia bukan start dengan non-zero tapi zero. So dia akan jadi 0.1234, 1.423. Okay, this one adalah 4 significant figures. 4 significant figures. So zero before non-zero tu tak dikira sebagai significant untuk decimal number. Kalau yang ini pula, this one 1.023. You can see this, zero adalah in between of non-zero. So yang tu dikira sebagai significant. So this one kita kira sebagai 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Something yang macam is a very simple tapi sometimes yang ini yang perangkap student. Menyebabkan student tak dapat nak score markah yang senang tu. So be careful. Remember, untuk angle in radian kita bagi minimum 4 significant figures. Okay, now kita pergi next. Distance. Distance tu macam jarak macam biasalah 4 significant figures. Contoh kalau melibatkan decimal. Tapi kalau kita kira-kira dapat 4 meter. So bagi 4 meter cukuplah. 1 je. So, kalau melibatkan decimal tu yang kita kena careful on that. Okay, next. Okay, table value of linear law. Yang ni linear law ni memang dalam paper tu tapi kita masukkan dalam topik ni lah sebab kita nak tahu angka bererti tu, significant figures berapa yang kita nak. So, table kalau melibatkan table, bila kita kira dalam table tu, we find out di decimal tu banyak. So, kita ambil hanya 2 decimal places only. And mesti uniform. Example like this. 2.31. Walaupun sebenarnya kita dapat 2.3122 contoh bila kita kira calculator. Tapi kita just ambil, yang ni kita tak payah letak lah. Kita letak yang 2 decimal places only. Tapi katakanlah kita kira yang nilai kedua pula kita dapat 3. So kita jangan letak 3 je. Because of kita kena seragam. Kalau sini ada 2 decimal places, sini pun kita tambah je. 0.00. Macam tu. Macam ni lah kita tengok dalam table ni. So yang ni pun samalah. 5.96. Awak janganlah jadikan yang ni jadi 6.0 pula. Ni memang tak boleh lah. Ni kalau dia jadi yang ini, tak betul kurang tepat. Menyebabkan awak hilang markah. Walhal linear law ni adalah markah wajib untuk kita dapat 10 solid marks. Untuk paper tu. Yang kita nak tu. Kan? Linear law ni. Okay, one of the questions lah yang boleh membantu kita. Okay, now kita pergi next. Okay, untuk price. Harga, kalau tanya find the price of blah blah. Find the price of this one. Price dalam index number. Contoh, right? Dia melibatkan price, right? So, kita kena bagi 2 decimal places sahaja. Jangan buat, katakan ni 5, contohnya example, RM RM5.50. Kita tak katakan RM RM5.5134 tak. Kalau yang ini memang kalau you buat macam ini, walaupun you tekan calculator, you find out this is the answer, 5.5134. Jangan ambil lah yang 4 decimal places tu. So kita ambil up until 2 decimal places. So dia akan jadi 5.51 je. 5.51. Dia mesti 2 decimal places only. Kan kalau kita in real life pun. RM5.20, RM5.21. Okay, mesti ada 2 decimal. Kita tak cakap sampai RM5.513. Tak. Okay. Remember that kalau price, you have to be very careful in this. Yang ini kadang-kadang perangkap student. Dah semua jawapan dah cantik, tiba-tiba when it comes to price, dia leka, dia tak tulis. Okay.
Next, kita pergi pada probability distribution. Untuk probability distribution, kita cuma ambil z-score. When it comes to normal distribution lah. Especially yang melibatkan normal tu yang ada graph yang ini, curve tu, and then ada table kan. So kita cuma ambil 3 decimal places. Sebab apa ya? Sebab, okay, kalau kita refer pada pada table ni contoh, this is upper tail kan, normal distribution punya table ni kan, this is normal distribution punya table lah. Okay, so kalau kita tengok kan z-score, this is z-score dia, z. So dia cuma ambil yang ni je kan, 0.1, 2, contohlah saya ambil 4. Up until kita boleh baca hanya up until 3 decimal places only. Contohnya kan, kalau teacher, apa yang teacher bulat tu akan jadi 0.124. Macam itu je. Dia sampai 4, sampai 3 je. Okay. Untuk probability yang biasa tu, kita ambil 4 significant figures and 2 decimal places kalau melibatkan yang ni jugalah probability dia. Okay. Kalau probability kita ambil 4 significant figures. Macam mana? Macam kita dah explain nombor 2 tu. Macam nombor 2 tu lah. Ataupun nombor 4. Ini sebenarnya yang nombor 2 ni dah explain dah ni. Macam mana kita nak ambil 4 significant figures tu. Yang ini kita pun belajar masa form 1, form 2 kan kat sini. Tentang significant figures. Okay. Next. Okay, ini adalah types of marks dalam markah yang diberi untuk SPM. So dekat sini kita nampak P1 rasanya kalau cikgu, Mr. I believe that your teachers explain it to you. How to get the marks, macam mana markah diberi. Definitely you dah di-exposekan pasal benda ni kan. So somehow kita akan ingatkan semula lah. So that's why it's very important for us to write the working step. Doesn't matter what. So markah diberi untuk respon calon sesuai dengan pengetahuan yang ditafsir. Kadang-kadang soalan diberi itu kita tak perlu nak buat kira-kira pun. Kita tengok pun kita dah tahu. Contoh tak perlu melibatkan, contohlah kalau kita melibatkan dengan straight line, y is equals to 2x tambah 3. So dia tanya gradient. What is the gradient? You have to determine the gradient of this straight line. So kat sini pun tak ada jalan kira kan, because we don't have the points, coordinate pun tak ada, apa pun tak ada. So kita nampak yang ni kita tahu this is m. This is m adalah 2. And then C adalah, y-intercept adalah 3. So itu maksud dia P1. By looking at the question, because we are going to use this information untuk jawab next question. Itu reason dia. Kenapa macam some kind of questions lah. Okay. Next, K. K adalah markah untuk kerja yang diberi kepada calon sesuai. Bila kita melibatkan, contoh kita penggunaan formula to find the gradient, formula to find the integration, area under the graph and so on. Formula to find z-score, semua right z tadi kan? Semua itulah. So bila macam z is equals to x minus mu over sigma. Ini formula. Bila kita gunakan formula, the correct formula, sometimes kita akan dapat markah K untuk that one. And then N adalah markah untuk final answer kita. Okay, markah diberi untuk respon calon sesuai dengan nilai yang ditafsir. So yang ini OW tolak markah bila jawapan tu tak lengkap. Awak skip je jalan kerja. So tak lengkap, dia akan tolak lah markah awak. Sama juga dengan SS1. Kalau katakanlah bila awak buat untuk SS1 ni, katakanlah bila awak buat kira-kira, awak dapat you find out the correct answer. But then ada dalam in between the jalan kira pertama tu dengan jalan kira sampai answer tu ada yang you skip di jalan kerja. So dia akan tolak markah awak. Katakanlah markah penuh awak dapat 4, dia akan tolak 1. Because of your langkah kerja tak sempurna. Okay? You tak tunjukkan dengan, you tekan calculator je. Tak boleh kena tunjuk jalan kira. Contohnya, kalau kita melibatkan cert. Kan soalan cert kan, kalau kita tengok, topik ni cert. Bila cert dalam otak kita mesti tahu, okay, mesti melibatkan conjugate. So tak ada conjugate nanti dia akan tolak. Okay, tengok macam mana lah kan situasi dia. And then, okay, N1 ni, okay, sorry sebenarnya yang N1 pertama ni, dia adalah N1 bulat.
Dia adalah macam tu kan. Markah diberi kepada respon yang betul mengikut kesilapan sebelumnya. Contohnya soalan tu ada babies A, B, ada 2 part. Katakanlah jawapan kat sini salah, yang ni tak betul. Yang jawapan pertama ni katakanlah 30. Tapi dia tak betul lah, dia bukan 30. But you use this answer to answer the next question tu menggunakan rumus yang betul, you akan dapat markah untuk N1 tu. So sementara yang berikutnya, kalau lah you dapat markah betul sahaja ni adalah kalau petak dia kena nak markah, dia tak boleh, kalau yang macam ni, dia tak boleh ada 2-3 jawapan respons. Okay, kena ada jawapan itu sahaja. Kalau ada respon, dia takkan terima. Okay, next. Okay, yang ini tadi ada terskip sikit ada slide tu, just nak remind you. This is topics that you have learned masa sepanjang you belajar untuk additional maths. So untuk form 4 dan juga form 5, dalam form 5. So untuk form 4 ni kita dah cover 10 marks. Okay, untuk form 4 we have covered 10 topics which are functions, quadratic functions, system of equation, indices, search, logarithm, progression, linear law, geometry coordinate, geometry vectors, solution of triangles and also index number. So yang untuk semua topik yang ini, untuk yang function sampai sini ni, kita katakan dia sebagai core topics. Ini adalah core topics. This is core. Okay, yang ini adalah elective. This one, solution ni, untuk yang dua ni adalah elective. Elective hanya muncul dalam paper tu, section C. Okay, okay, ini tu untuk form 5 pula. You have learned 8 topics. Untuk the first, yang atas ni, 1 sehingga 6, yang ini adalah 4. Maksudnya kita keluarkan sailah ini, right? Kena tahu sebut topik. Kalau core tu maksudnya you should know the topics tu. Kita tak ada pilihan, dia akan muncul dekat mana-mana yang dia nak. So kat sini also, and then yang ini adalah elective. Elective ni kita boleh pilih. Okay, normally dia akan paper 2 juga, section C. Gabungan untuk yang inilah linear programming, kinematics, linear of motion, solution of triangles, index number. Yang ini 4 topics ya, dia tak akan ada dalam paper 1 ya. Dia hanya ada dalam paper 2 sahaja. So, sekarang kita akan tengok untuk topics that were tested in SPM 21. Maksudnya last year. Last year punya topics. Okay, topik apa yang keluar, yang diuji? Okay. Functions diuji dalam question 13. Okay, question 13 SPM 2031 ada topik functions. Quadratic functions ada question 5. Indices, search and logarithm question 14. Progression question 3 and also question 10. Ada 2 soalan yang keluar dalam progressions ya. And then linear law question 2. Geometry coordinate question 4 and 8. Vectors question 7. Circular measure dia ada dalam question 1 and also question 6. Okay, circular measure ni quite popular. Differentiation tak ada. Tapi awak diuji dengan question 9. Permutation combination ada dalam question 11. Probability distribution dalam question 12. Trigonometric functions dalam question 15. Okay, semua sekali ni ada 15 soalan. So kita pilih. Untuk kalau you tengok juga yang nombor 3 ni walaupun dia adalah core tapi dia ada quite long questions, biasanya muncul dalam paper 2. Okay. Sometimes we never know what happened right this year. So kita just prepare ourselves. Okay, dengan teknik menjawab yang betul, dengan semua konsep maths yang betul. Okay. So kita cuba tengok soalan untuk kita jawab soalan-soalan ni macam mana markah diberi. Next ya. Okay, kita akan discuss tentang soalan-soalan dalam SPM 2021 untuk paper 1. Okay, soalan yang pertama. Diagram shows an arc AB which subtends an angle of pi/3 radian at the center of circle 0. The radius of circle is 2 cm
find the area of a major sector OAB in terms of pi. So dekat sini mula-mula kita baca soalan apa yang dia nak kan. Kita tengok kat sini apa yang diberi pada kita. Dia bagi circle, radius dia adalah 2 cm. And then dia tanya major sector awak jangan kadang-kadang student tu dia tengok, oh this is minor yang dia bagi pada kita tu adalah pi over 3. It is referring to the minor sector. Major, minor. Major tu besar, minor tu kecil. Okay. Dia bagi macam kat kita yang kecil kan, tapi dia tanya yang major. So kita bagi, we have to be very careful. So jangan cepat-cepat sangat, jangan gopoh sangat. So kalau major maksudnya bukan theta dia bukan di sini. Angle dia adalah di luar ini. Itu adalah major one. The one that teacher buat anak panah tu. And then kita nampak, this is 2 cm tu adalah radius. R is equals to 2 cm kan. So dari sinilah from OA ataupun OB adalah 2 cm. So kita pun cuba selesaikan answer the questions. Okay. Mula-mula kita cari dia punya major angle. Isn't it? So major angle adalah, okay, pi is equivalent to 180 degree. Wow, 2 pi because of bulatan kan penuh, right? So dia akan jadi 360 darjah. That's why dia adalah 2 pi minus pi over 3. So bila 2 pi minus pi over 3, you get the answer is 5 pi over 3. Maksudnya the angle of the major sector adalah 5/3 pi. Okay, now kita pergi 5, kita kena cari apa? Kita kena cari dia punya major sector. So, major sector dia adalah apa? Formula dia kan? Kita ingat tak tadi kita tengok pada formula tu, you have to refer to the correct formula. Okay. Okay, using the correct formula. So, kalau kita tengok sini, kita ada 2 formulas to find in circular measure. Nombor 27 dengan 28. Arc adalah S equals to R theta. Untuk area adalah 1/2 R square theta. R tu stand for radius, theta tu stand for dia punya angle. So you akan dapat area is equals to 1/2 2 square referring to the radius. 5/3 pi is equals to ia adalah dia punya theta. So bila kita simplify, kita selesaikan, you akan dapat the answer. Nampak kat sini dia nak in terms of pi. So jawapannya mesti dalam pi. Do not convert pi to 3.142. So bagi dalam bentuk pi. So you akan dapat the answer is, okay, you akan dapat 1 markah di situ because of you are using the formula, the correct formula, and then you akan dapat the final answer adalah 10/3 pi cm square. And this one, cm square, the unit is optional sebenarnya. Okay, this is optional. If you're really sure that the unit is cm square, you just write it. If you're not sure the unit, tak perlu tulis. Okay, biar je dalam 10/3 pi. Okay, so in that, the final answer, that one is for 1 marks. Untuk 1 markah juga. Normally, this is actually untuk N lah. N. Nilai dia adalah 1 marks. Okay. Now, kita pergi next question. Okay, next question. So dekat sini kita tengok. Kita baca dahulu keseluruhan, right? Okay, this is a diagram 2 shows a straight line graph ln y against ln x. So kat sini kan kita pun tengok dia punya, kita cuba highlightkan apa yang kita boleh kan. Against ln y against ln x. So kat mana ln x tu berada, ln y tu berada apa dekat sini? Vertical axis dia adalah ln y, horizontal axis adalah ln x. Okay, by right kalau kita straight line dia mesti y dengan x. Okay, this one adalah di bawah topik siapa? Dia adalah bawah topik linear law. So this is topik apa kita, normally kita akan tahu kan, kita akan ambil. Okay, kalau ni topik apa, ni topik apa. So this is topik linear law. So that kita akan alert dekat mana. Ada tak formula yang kita perlu tahu? Yang ini nak guna formula mana? Remember tadi earlier kita dah advise you kan untuk tahu setiap formula tu topik apa yang terlibat. So this is linear law.
So bila linear law, apa yang kita tahu? Kita akan tahu yang ini kan. Yang y mx, this is y capital, this is x capital. And then from here, kita boleh cari gradient kan, this one. From this part, we were able to find the gradient here. Okay, so gradient kita akan dapat m is equals to 7 minus 1 over 5 minus 2. It is equals to 2. Okay. So you akan dapat this one, right? This is 1 mark to find the gradient. Okay, this is what I mentioned just now. Kalau linear law, this is y capital, right? This is x capital. Okay. X, y tu dia akan jadi dalam in terms new kind of expression. So y is equal to mx plus c. So kita tulis balik sebenarnya ln y capital adalah ln y and then x capital adalah ln x. So masukkan dalam ini you akan dapat y ln y, this is y ln y, this is gradient m which is 2, this is m, and ln x adalah this is x lah plus c. So kita substitute the value ln x. And again, to remind you that this one, right? Okay, kalau kita tengok coordinate here, 5, 7. Yang 5 ni, dia bukannya x, is not x. Dia adalah ln x. Dia refer to this one. Yang 7 ni adalah bukan y. This is not y, but this one adalah ln y. 7 tu adalah ln y. Okay, 7 is not y, but 7 is ln y. Itu maksud dia. Okay, you kena tahu benda tu lah untuk when kita dealing dengan linear law. So dekat sini kita gantikan y. You choose any point that you prefer. It is either 5, 7 or 2, 1. Kita pilih yang mana kita nak. Let's say I'm choosing 2, 1. Kita ambil 2, 1 sebagai my point to find C kan. So kita gantikan dalam equation ni, you akan dapat 1. This is because I'm choosing coordinate 2, 1. So you akan jadikan y sini kan. Y capital 1 is equals to 2 times 2 plus C. So from here we akan find C. You get C is equals to negative 3. So kita pun tulis lah. Okay, kita tulis semula these equations. Ln y is equals to 2 ln x minus 3c. Ni jadi 3 dah kat sini, right? This is c. So, and then from here, kita susun yang like term tu. It's not like term, tapi ada ln tu kita letakkan pada side yang sama. So, dia akan jadi this one ln x kan. Ln x, bila kita ni, dia akan jadi ln x square. So, you bawa sebelah sana, ln y tolak ln x square. It is equal to negative 3. And for this one, kita nampak kat sini ada minus kan. Kalau minus ni, kita tengok laws of logarithm and indices, something like that. Kita gunakan yang ini lebih kurang. Kalau melibatkan bahagi, this is indices tapi boleh juga untuk log kan. So, kita akan dapat kat sini, tolak bahagi. So, ln y over x square. It is equal, this one is actually bukan yang ni, dia yang ni nanti awak silap pula. Log base A. Kalau buatkan bahagi tolak ni kan. Tolak dengan log base A B. Tolak dengan log base A C. So dia akan jadi log base A in bracket B over C. Macam itu. This is what I did lah. Dari sini pergi sini. Kita gabungkan dia. Ln y over x square is equal to negative 3. And later on kita tukarkan. Ln adalah log base E. Ln ni adalah log base E sebenarnya. Okay. So kita akan dapat inilah E. Y over x square adalah E kuasa 3. So because dikata kat sini soalan express y in terms of x. So misalnya y sebagai subject equals to something. So kita expresskan y in terms of x, we get this one. Y is equals to x square over E cube. Okay, this is the final answer. So 3 marks for that. Okay, next question.
kita pergi pada soalan nombor 3 in geometric progression. So obviously this is soalan geometric. This is a progression. Geometric progression. Okay, bila kita tahu geometric progression, kita dah tahu fokus kita nanti kalau melibatkan formula nak tengok dekat mana. So dia kata sini, in geometric progression, the first term is 217. Again, kita cuba highlightkan apa keywords dia. In GP, the first term is 217. So first term is A. And the common ratio is 2/3. This is common ratio. Sorry. This is the common ratio. Okay. So dekat sini. So in the first term is actually, first term adalah A. A is equals to 217. And then remember kita tukarkan daripada ayat maths, ayat the long sentences to the symbol mathematical symbol. So R is equals to 2/3. Now we go to the next question. Find A, the maximum value of N such that the sum of the first n term. Sum of the first n term kan, itu pun keywords juga tu sebenarnya. So kita highlightkan. Sum of the first n terms, okay, of the progression is less than 650. Okay, those are long words kita nak tukarkan kepada simbol maths. Sum of the first n terms. Sum of the first n terms adalah yang ini, less than 650. Dia adalah less than 650. Okay, kita kena tahu yang itu. So baru kita tuliskan dalam jawapan kita. So answer, the first one. Sn is because you don't know how many n. Kita tak tahu kan, dia tak bagi pun the progression to the sequence, dia tak bagi. Dia just bagi macam ini je. Okay, dia just bagi kita A and dia bagi kita R. So Sn is less than 650. This is how we change, convert the long sentences to the mathematical symbol. So dia akan jadi Sn tu kita gunakan formula mana? Formula yang ini, yang pop up tu. Sn tu kita tengok nombor 12. Because kat sini adalah GP. So this is GP. So GP, Sn is equals to A. So you tengok sini ada, we have two formulas here. Satu yang ini, satu lagi yang ini kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak dapatkan, nak gunakan formula yang mana. So dekat sini kalau kita guna formula ni, ini untuk R more than 1. So kita akan gunakan formula yang ini. Untuk formula yang R less than 1, kita akan gunakan formula yang ini. A1 minus R power of n over 1 minus R. So kat sini kita tengok dekat sini R kita adalah, our R is equals to 2/3, which is less than 1. So kita akan gunakan formula ni. So kita masukkan dalam formula yang Sn tu, you akan dapat 217A 1 minus R, this is R, power of n over 1 minus 2/3. Okay, less than 650. Okay, next kita cuba simplify. So you akan dapat 1 minus 2/3 power of n less than 650 over 651 after we simplify it, right? So you akan dapat macam ini. Next, kita gabungkan yang ini. This seems like, kalau you nampak di sini kan, yang ini macam seolah, it seems like kita we bring this over there and this one is over there. So you akan dapat macam ni lah. Yang ni kita boleh simplify, isn't it? 1 minus 650 over 651. So you get this lah. 1 over 651 is greater, less than 2/3 power of n. Okay. Kemudian baru kita log kan kiri dan kanan.
So you akan dapat like this. Okay, this one actually this one is quite advanced. I dah advancedkan untuk you. So this one is actually kita lockkan kiri kanan. Lockkan LG. This one also LG. So at the end, you akan dapat log like this, right? You akan dapat, you get this kind of this log 1/651 less than log 2/3 power of n, isn't it? And then n tu kita bawa di depan sini. And this one. Okay. After that, ataupun kita tulis dia sebagai n log 2/3, okay, this one, the whole thing here, greater than log 1/651, isn't it? And, okay, satu perkara yang kita perlu tahu kat sini. Kenapa tiba-tiba bertukar tanda? Kalau you tengok sini, you're referring to this one. Isn't it? This one, kenapa tanda ni instead of greater than, tiba-tiba bila teacher buat selesaikan dia jadi less than. Why? Because of this one, kalau you press a calculator, log 2/3 less than 1, this is memberi nilai negatif. Same goes to this one, log 1/651, dia also nilai negatif juga. So that's why macam it seems like bila you nak simplify n tu, okay, bahagi, so that's why dia akan bertukar tanda jadi less than. N less than log 1/651. Okay, ni tak ada over log 2/3. So kita akan dapat kat sini n less than 15.97. Okay, and then kita nak number of. Bila number of the first n term, dia mesti whole number. Dia mesti integer. So you akan dapat and what is the integer that is less than 15.97. So n is equals to 15. This is the final answer. So 1 mark. Okay. So now kita pergi next question, number 4. Okay, this one. Okay. Okay, it is given that the equation of the curve is, this is equation of the curve is y is equals to x tambah dengan 2x kuasa negatif 2. So find the gradient function dekat sini. You remember just now I mentioned about the gradient function. Apa simbol dia? So dari sini find A, the gradient function. So dia suruh cari gradient function ya. Apa dia gradient function tadi? Kita dah inform, right? Gradient function is dy dx actually. Ya. So gradient function ni adalah dy dx. This is dy dx. Okay. So kita pergi pada solutions. Answer. So A, dy dx is equals to 1 tambah 2 times 2 and then 2 minus 1. So this one because when it comes to differentiation, kita akan reduce 1, reduce the power to by 1. Okay, so you akan dapat, bila kita simplify this one, you get 1 minus 4/x3 because dia tanya gradient function, right? So you jangan bagi jawapan ni macam ni tau, bila final answer, this is considered as the final answer dy dx, right? So if you let's say you give your answer like 1 minus 4x negative 3, yang ni tak boleh ya, sebab untuk final answer, power negatif tu dia tak terima lah, dia tak terima. So dia kena bagi dalam, tukarkan dia kepada yang ni. Macam mana kalau kita yang belajar dulu, kalau A kuasa negatif n, it is equals to 1/a power of n. Okay, so kita guna yang itulah, dy dx. Okay, now kita pergi pada soalan B pula. Okay, a straight line, tengok dekat sini. A straight line touches the curve. I mean the yang atas tu lah. A straight line. Ada satu straight line touches a curve at point P. Okay. The straight line perpendicular to the straight line of this one. Straight line yang touches pada curve point ni, dia perpendicular to this straight line.
So kita nampak perkataan perpendicular and kita tahu straight line tu, to this one. So first of all, kalau kita tengok dekat sini, perkataan perpendicular dekat sini membawa maksud straight line. Okay, this is a straight line here. Y, kalau kita tuliskan dia, Y is equals to negative 2x kan. So yang ni perpendicular. The straight line that touches, ada satu straight line pada curve tu. Let's say you have this curve. Okay, ada satu touches at this one, dia touches this one, dia touches at this one. Okay, yang ini perpendicular. Maksudnya this line dia perpendicular. Let's say lah teacher buat macam ni, right? Perpendicular to line yang ini. Perpendicular means 90 degree. So this one adalah Y is equals to negative 2x. So kat sini, bila ada perpendicular, kita akan menggunakan yang M1 times M2 equals to negative 1. So kita akan gunakan yang itu. So normally kita akan pergi pada next workings. Okay. Okay, B1. Y is equals to negative 2x yang kat sini, and kita tahu the gradient adalah M1. So this is M1. Okay. This one, and then meaning that M2 dia adalah 1 over 2, isn't it? Sebab kita, this one kita menggunakan this. Use M1 equals to M2 equals to negative 1. Okay, dan this one adalah gradient of dy dx. This one adalah dy dx ni adalah M. Okay, kita samakan M1, right? This is M1 tu lah. M2. So it is equals to 1 over 2, dia sama. So kita sama, and then from here kita akan cari nilai X. Okay, nilai X, compare M2 and solve. So you get this, X is equals to 2. Because we want to find the coordinates of P, isn't it? So coordinates tu maksudnya kena cari X, Y. Okay, so once we get X equals to 2, definitely we can find the value of Y menggunakan these equations lah. So you akan dapat, when X is equals to 2, substitute X equals to 2 dalam ini, dalam yang ini ya. Equation yang ini, because we are talking about the curve. Okay, pada curve, so sometimes student get confused nak guna equation because you have two equations here, right? You have this one, the second one, and you have this one, the first one. So dekat mana kita ambil yang dekat curve? Because point P tu dia berada pada curve. So masukkan 2 dalam equation curve ni, Y is equals to X tambah 2 over X square. So kita gantikan, it is equals to Y tu akan jadi 5 over 4. So because dia tanya coordinates, our answer should be in coordinates. If you leave your answer like this, you won't get the final marks, N. So you akan dapat P is equals to 2, 5 over 2. Okay. Okay, this is the one. Okay, now kita pergi next. Number 5. Okay, we go to number 5. Number 5, it is given that fx is equals to x squared tambah 3x equal minus 4. Okay, this is fx is equals to A. Find the range of values of x such that fx is greater than 0. This is quite direct questions. It's a range. Ini bawah topik apa? Kalau kita nampak alpha beta tu kita dah tahu kan topik apa. This is adalah under topik quadratic functions. Quadratic functions. Okay. Find the range of value of x such that fx is greater than 0. So kita pun we go straight to the answer. So first of all, instead of writing fx, kita gantikan dengan dia punya expression here. So akan dapat x squared plus 3x minus 4 is greater than 0. We factorize it.
So you akan dapat x plus 4, x minus 1 greater than 0. For this part, okay, untuk this KSSM, the new format tu, you have to sketch the graph, yang simple graph tu. So you sketch it, you akan dapat like this lah. It's a smile. It's a very simple graph like this lah. So this one is a smile, and then you have to shade the region as well. So x plus 4, it is meaning that x is equals to -4. Another roots adalah x is equals to 1, is a smile, and is greater, meaning that these two parts lah, kat sini, and also this one. From this part, from 1 to onwards, the graph is greater than 0. And then in between them, it will be yang bawah ni kan, yang the small part tu. And then for x less than -4, dia akan jadi the graph tu adalah greater than 0. So the final answer will be like this. Okay, x is less than 4, x is greater than 1. So this is the final answer. You should have two answers on that. Okay. Okay, now kita pergi pada B, question B. Okay, 2 marks for that. Okay, now kita pergi pada nombor 5, B. The equation Px plus Q minus Fx is greater than 0 such that P and Q are constant, has roots alpha and beta. Okay, dia bagi kita soalan yang macam inilah. Px plus Qx minus Fx. Fx yang ini adalah referring to the previous information atas ni. Gantikan dengan yang itu ya. So kita cuba tengok jawapan dia macam mana ya. So this one, Px plus Qx minus Fx. Yang ini adalah Fx sebenarnya kan. This is Fx. It is equal to 0. And then kita arrange it ikut general form. So you akan dapat macam ni lebih kurang. You expand the bracket, you get this. And then you factorize the like term together. So x squared plus P minus 3x plus Q plus 4. Okay. And then we have to determine. Sebab kat sini kalau ditanya soalan pertama, the highlight one tu, the first one, state alpha plus beta. This one is actually SAW. This is SAW. So this is 4, alpha beta. SAW adalah sum of roots ataupun hasil tambah punca. Kalau dalam bahasa, hasil tambah punca, HTP. For 4 adalah product of roots ataupun hasil darab punca. Okay, so kat situ, and then state HTP or SAW and alpha beta in terms of P, N or Q. So alpha plus beta to become a subject. So dekat sini, and then bila ada negative or positive ni, kita cuba, kita positifkan, jadikan coefficient of x square tu positif. So akan jadi macam ni lebih kurang. So x square minus P minus 3, x minus Q minus P. Okay, so from here kita akan dapat directly. This is SAW. Kalau kita nampak, you still remember, kalau kita dah belajar kan, kita buat macam ni, right? It's a kind of formula ke? X square is minus SAW x. We want to compare this part. And then plus 4, it is equals to 0. This is what we did. Okay, so kita nampak dia mesti minus. X square, coefficient of x mesti 1, x square minus SAW. So, kat sini kita nampak clearly, this is SAW. And this one adalah 4. Other than with the unknown x tu adalah 4 lah. 4. So, baru kita dapatlah alpha beta dia. So, alpha plus beta. So, alpha plus beta is equals to P minus 3. Okay, this one, alpha plus beta in terms of P, right? And then when it comes to 4 pula, 4 is equals to alpha beta negative Q minus 4. This is 4. So, one marks for that. So, for this part, it is a matter of for you to rearrange the quadratic equations tu dalam in terms of kata boleh kata general form lah kan, and then kita akan determine what is SAW, what is 4. Okay.
Next, kita pergi pada soalan yang kedua pula. B2 Roman. Okay, this is number 5 B2 Roman. It is given that fx is equals to x squared plus 3x minus 4. Again, the roots of equations x squared. This you are given the new quadratic equations here. So and also the new the new roots, but somehow it is referring to the previous question. The value of alpha so and 4. So kita tengok dahulu yang ini, kita determine what is so and 4 for the new roots 2 over alpha and 2 over beta. So kita tulis kat situ answer the first one. Okay, kita tulis yang ni kan soalan dia yang pertama ni in general form. So x square plus rx plus r minus 10. Okay, kita tulis dalam general form. Okay, and then we have to determine what is alpha plus beta, semua itulah kat sini. And kita remember for new roots dia ni adalah it's not alpha beta, it is 2 over alpha and 2 over beta. Okay, ini untuk the equation, this equation is meant for that roots. Okay, so kita akan dapat, kita tulislah kat sini, right? Because remember this is untuk dia punya roots 2 over alpha plus 2 over beta is equals to negative r. Okay, kita boleh guna formula yang tadi SOPO yang I dah mention, ataupun kita boleh gunakan yang ini juga ya. Kadang-kadang kita boleh guna formula yang ini. So is equals to negative b over a. Okay. Negative R over A adalah 1. So, you akan dapat negative R over 1 adalah negative R. This is untuk SAW. This is untuk SAW lah. Okay. Now, kita pun cuba. And then kita cuba, kita cuba simplify this one. Jadikan dia denominator adalah sama, darabkan. This one darab dengan beta, this one dengan alpha. This one darab dengan, ataupun kita buat cross multiplication ya. So, darab dengan beta. So, you akan dapat this one lah. 2 beta, kita cross multiplication di sini. Kat sini, darab sini, ni darab sini, bawah ni darab sama. So alpha. So beta plus alpha, 2 in bracket, beta plus alpha over alpha beta, it is equal to negative R. So what do you get is this one. Kenapa dapat P minus 3 ni? Remember, kita jawab soalan yang the first one tu, 1 Roman. Kita akan in this is yang the first Roman tu. This is B2 punya jawapan. B1 punya jawapan, B1 Roman. Alpha beta adalah P minus 3. Alpha plus beta. Alpha beta adalah negative Q minus 4. So itu yang kita gantikan. Alpha plus beta kat sini, right, dia akan jadi P. Yang ini adalah, yang inilah alpha plus beta. So for this one adalah negative Q ni adalah alpha beta. This is alpha beta. So kita ganti dapatlah yang ini. Yang the latest one. So kemudian kita cuba jadikan R sebagai subjek. And kita letakkan dia sebagai first equation. Okay, untuk first one tu. Ini untuk solve. Because of, kadang-kadang kita tengok kan, question, right, when it comes to P, dia suruh cari express P in terms of Q or whatever ke, mesti melibatkan simultaneous. When we're dealing with two unknown, mesti akan melibatkan simultaneous. So kita pergi pada next one untuk POR pula. This one is POR, product of fruits. It's quite direct untuk product of fruits. So 2 over alpha darab 2 over beta, it is equals to R minus 10, right? This is R minus 10. This is 4. Okay, R minus 10. So atas, when it comes to multiplication, kita darab macam biasalah, atas dengan atas, bawah dengan bawah, you akan dapat 4 over alpha beta. Again, alpha beta kita dah tahu dah kan yang ini, right? It is referring to this one. Alpha beta, alpha darab beta, negative Q minus 4. Okay, you akan dapat, okay, 4 over negative Q over 4. Okay, it is equals to R minus 10. Again, for this part also kita expresskan R in terms of, we make R as a subject, sorry. So you akan dapat like this lah. So this one R, also that one also R. So yang ni kita jadikan sebagai second equation. So R and R. So kemudian kita samakan. One, the first equation is equals to the second equation. So kita rewrite, you akan dapat like this lah. The first one equals to the second one. Okay, R1, this is R1, this is R2. So baru kita simplify. So bila kita simplify, you akan dapat like this.
2p minus 3 equals to, okay, negative 4 plus 10 in bracket q plus 4. Simplify it. Jadikan p sebagai subjek. So simplify the right hand side, you akan dapat yang ini. And at the end, the final answer adalah p is equals to 5q plus 21. Why? Question ni nak yang p can express p in terms of q. So p as a subject. Okay, you get 1 mark for that final answer. Okay. Okay, we go to the next question, number 6. Okay. Diagram 3 shows a trapezium FECA. Okay, kita tengok kan. Okay, when it comes to, this is topik apa ni? Bila kita baca overall, dia macam a kind of, what is this? Kita nak baca overall, kita nampak macam ada curve, and kita ada shaded region, and all that. Kalau kita, this is under topic circular measure. Circular measure. So, kalau kita dah tahu kan kat mana kita nak rujuk formula nanti. Kita kena tahu setiap topik. When you read the question tu, you have to know ni topik apa. And then easier for you to determine what is a subtopic. Formula apa yang selalu digunakan. Okay. And then sector ABHG is a quadrant of a circle. Quadrant. Quadrant tu maksudnya apa? Quadrant tu maksudnya quadrant of the circle maksudnya macam ABHG adalah kalau circle tu dia belah dua. Like this, right? Macam ini. So dia ambil part ni je. Itu quadrant ni lah kan. So kita pun labelkan nanti. And with that center A, kat sini A dia center dia. And AHD is an arc of a circle. AHD adalah arc of the center kalau kita tengok macam ni lebih kurang. This in arc with center B. Soalan pertama, find angle CBD in radians correct to 4 decimal places. So dia bagi semua maklumat kat sini. It is given that G is the midpoint of AF. So G tu midpoint kan, sini sama, midpoint. And then apa lagi? And then BCCE. BC 8, CE pun 8. Tapi dia bagi ratio kat sini. CD is equals to 3DE. CD is the longer part. So 3 parts of this one adalah bersamaan dengan 3 parts of DE bersamaan dengan CD. So maksudnya dekat sini adalah DC tu adalah 6. So kalau kita gambarkan, sometimes we have a lot of thing happen dekat gambar raja ni kan. So kita keluarkan triangle yang teacher dah draw tu, ada biru tu, is a right angle triangle, jadikan macam itu. BD label 8. So you akan nampak BD and then you labelkan 8, this is 8, this is 6 and this one adalah right angle triangle. Okay, bila kita tahu right angle triangle, kita tahu apa yang bila kita gunakan dalam right angle triangle. When we have right angle triangle, kita guna Pythagoras theorem, kita boleh guna trigonometric ratio kan, yang mana satu kita nak guna. Kalau melibatkan angle, kita akan gunakan trigonometric ratio. Kalau nak cari sides, kita melibatkan Pythagoras theorem. Okay, so kita kena tahu yang konsep yang tu semua kita kena tahu. Kita kena kuasai E. So sekarang soalan tanya, find in terms of radians CBD. So bacakan ikutkan CBD, the location of angle adalah dekat B ni. So theta dekat situ lah. Ada buat sini theta. So and then kita ada opposite and also adjacent. So kita gunakan tangent. Tangent theta is equals to 6/8. So kita solve it. Theta is equals to tan -1 6/8. Dia kata in radians. So you akan dapat 0.6436. Okay, this is the final answer dalam radians. Yeah, this is dalam radians. Okay, 1. If let's say you tekan calculator, you akan dapat, let's say, you press a calculator.
Okay, for this part, if you press the calculator, you akan dapat theta. If let's say you do change your calculator dalam radian mode, you akan dalam degree, you akan dapat theta is equals to 36.86, right? So this one, bila dia nak dalam degree, so you kena convert it to degree, dia akan jadi 36.86 darab dengan pi over 180 degrees. So that's why you dapat yang ini. Okay. Okay, kena convert it. So remember kalau kita convert kan, kalau theta ke radian, radian ke theta. Okay. Next, kita pergi next question. B. This one yang ni kita kena baca the whole thing lah kat sini. So it is given, hence calculate the perimeter of the shaded region. So kalau kita tengok the shaded region tu apa perimeter? Apa maksud perimeter ni? Perimeter tu adalah ukur lilit kat situ. Of the shaded region. Dekat mana kita ada sini? Kita ada dekat sini. Kita ada FG. And then kita ada curve tu. Sekejap ya. Ada buat kat sini. Answer dia. So you nampak dekat sini. Kalau you nampak ada difference in colours of that one. So bila dia kata sector ABHG. ABHG is the blue one. Sector ABHG adalah blue one. The blue. Okay. Sector dia mesti 90 degree lah dekat situ kan. Kalau dia macam bentuk dia macam ini. So itu 90 degree. Ini macam bulat, macam tu pula petak. So ABHG like this macam ni. Okay, depan awak tu dia kata quadrant di sini mesti 90 degree. So A G B H lebih kurang. And then AHD is an arc of a circle with a center B. AHD yang mana yang ada merah tu, the red one tu sehingga ke sini. Center B. Tu macam kipas tu kan. Itu adalah AHD. It's quite big sampai habis sini lah. AHD punya sector. Dekat situ, center dia. Okay. It is given G is a midpoint, all that. So kita cuba labelkan dekat mana lah. Yang ini kita dah tahu kan yang sini adalah 8, sini adalah 6. So definitely kita akan tahu BD kan. Kita kena tahu kat situ lah. Sekarang apa yang kita nak cari? Kita nak cari dia punya perimeter. Perimeter means you have to find the curve GH ni. GH punya curve. And then tambah dengan HD punya curve. And then tambah yang ED ni kita dah tahu which is 2. Remember? BC kan sama dengan BC kan sama dengan CE, isn't it? Kat sini. That's why itu 2. Kita tambah jadi 8. And then kita kena tahu yang ini FG. Okay. And then also yang panjang FE tu. The one that I label, itu yang kita perlu tahu untuk jawab soalan ini. GH plus HD plus 2 plus FG plus FE. All that kita kena tahu. So now kita pun tengok macam mana kita nak cari semua tu. So dekat sini mula-mula. And then you nampak dekat sini ya. Kat sini because of this one ni. Okay, kita cari dulu. Kita cari dulu panjang BD. Because kita nak cari yang sini kan kita nak cari angle HD tu. Dia mesti melibatkan angle dekat sini. Right. Untuk yang angle yang GH tu dia mesti kat sini. GAH kat sini. Okay. Nampak kan? So kita pergi tengok jawapan dia. Mula-mula sekali kita cari BD. BD is the radius of sector AB. ABDH tu. Semua situ. Okay. So kita cari BD, kita gunakan Pythagoras theorem. Remember Pythagoras theorem. 6 square plus 8 square, it is 10 cm. It is 10 cm. So sini 10 cm lah. 10 cm. Sana pun 10 cm, semua 10 cm. Okay. So ini pun 10 cm. Ini semua 10 cm. Ini pun, okay, kalau sini 10 cm. So this one also, the green one ni also 10 cm. Because dia adalah radius kan, ni 10 cm.
And then also this one also 10 cm because of AB pun 10 cm juga. Because of AB ni 10 cm juga kan? Ni pun 10 cm. So kalau sini 10 cm, sini pun 10 cm juga. Because of the sector sama, right? So because of AB tu adalah a part of sector ABHG. So 10 cm. You can see that this triangle ni yang green one tu adalah is actually equilateral triangle. Ni equilateral triangle. So bila equilateral triangle, angle dia semua sama. Angle semua sama kat sini, kita akan dapat angle kat sini lah. Angle ABH. ABH kat sini adalah pi over 3 ataupun equivalent to 60 degree. Why? Because 180 divide by 3. Kan bila equilateral triangle, dia semua angle dia semua sama. 60 kan, 60, 60, 60. Convert it to radian, dia akan jadi pi over 3. Okay. Kita tulis saya dulu kan kat sini. So ni adalah, angle kat sini adalah pi over 3. Pi over 3. Okey, dekat sini tadi kita dah cari kan kat sini. Okey, kita akan dapat kat sini. So, angle HBD. HBD, yang inilah. Nanti cuba kat sini kan. Ni HBD ni. Ya, semua. Okay. HBD tu adalah kat sini adalah pi tolak dengan pi over 3 yang hijau tu ini. And then yang ni adalah yang soalan yang tadi kita dapat yang tan tu. Okay, you akan dapat 1.451 ini. Ini adalah 1.451. This is theta. Okay. 1.451 untuk yang itu yang biru tu lah. So bila kita tahu yang ini, definitely kita boleh cari the S for this one HD tu, the arc of HD. That is our aim lah, to find the arc of HD. Okay, next kita nak cari untuk angle GAH pula. Okay, GAH pula. Kita cari angle GHH, and then so how, kalau sini kalau kita tengok dekat sini, and then you know that this one nak cari yang itu, yang ini adalah kita tahu dia adalah pi over 3, isn't it? This is pi over 3. And kita tahu 90 degree tu because of quadrant, yang 90 degree ni equivalent to pi over 2. It is equals to 90 degree. Okay, GAH adalah, so nak tolak, kita tolak je. Pi over 2 minus pi over 3, you akan dapat pi over 6 radian. So yang itu, yang ini adalah pi over 6 radian. Okay, pi over 6 radian. So kita boleh cari dia punya sector dia. The arc. So the first one, EF. First of all, kita kena cari EF dahulu, right? Okay, kita cari EF juga kat sini kan, kita cari one by one. EF tu adalah kita gunakan 18 square. Kenapa 18? EF tu triangle dia yang ini, teacher cuba sketch kan triangle dia yang ini. Sini, right? So panjang sini 10 tambah 8. So this is 18. So this one sampai sini, F sampai dekat E tu tahu, bukan dekat G sampai E kat belakang sana ni adalah 12. Okay, so apa yang dapatlah sini, EF akan jadi, kita gunakan Pythagoras theorem, 12 square plus 18 square equals to 21.63 cm. So kita akan dapat the angle, this is the length of FE ataupun EF. Now baru kita cari SGH. Remember SGH sini, angle dia adalah pi over 6. So 10, because of this one adalah 10 kan, R theta. Kita gunakan formula apa yang ini? Panjang lengkuk. S is equals to J theta ataupun R theta. You akan dapat yang itu. So akan dapat 5 over 3, pi over 3. And then untuk yang HD pula, you akan dapat 10 times 1.451. You akan dapat 14.51. So hence, definitely kita boleh cari the parameter of the diagram of the shaded region, which is
10 plus 5 pi over 3 tambah 14 over 51 plus 2 plus 21.3. So you akan dapat final answer adalah 53.38. So this is the parameter of the shaded region. Okay, I guess this is the first part of the discussion. It's already 1:45, so kita akan continue our discussion of SPM paper 2021 ni in our next session, which is will be starting at 3 o'clock this evening. So with that, I end the session for part 1. So see you again at 3 o'clock. Okay. Thank you.